30 po. Ah. Yun eh. Tama-tama yung sa kape. Bye-bye lagi yung nag-ano dito ah. Wala na yung dati. Pilitan na. Apelata na. Sa ano? Lilibot sa Elisa. Ah. Next one. Yun. Ilan palabo ko? So lang po. Delivers. Okay lang po yun. Okay lang po. No problem po. Pagkahan nyo na lang. Apo. Magkano po sa puto? Uy, Next temporado. one. Next one. Sarap. Sopas. Cheese. Ayun. Cheese. Okay na to. Magandang buhay, magandang umaga. Almusal na. Salamat po sa blessing.